Yes, hi, we meet again for chapter 3 for the subtopic of function and facilities offered by International Investment Bank. So under the support activities, we have three main operational system which being divided into front office, middle office and also back office. Okay, so let's take a look on the front office first. There are two main areas of the front office, which are investment bank itself and also the market. So as mentioned before, the primary activities of International Investment Bank termasuklah advising big firms on mergers and acquisition, helping in wide array of fundraising strategies, helping in negotiating with a merger target and coordinating with bidders. Alright, so mereka ini adalah merupakan tulang belakang, kita boleh katakan sebagai pemicu yang bekerja di hadapan, okay, yang deal dengan klien secara direct dan juga deal dengan market secara direct. So on average, this is the most prestigious and highest paid department in that particular bank, of course. Sebab mereka yang menguruskan dealing with clients, corporate client dan sebagainya ni, of course mereka juga diberi commission yang agak tinggi untuk deals yang berjaya. Right, so a kind of highest paid department lah dalam investment bankers, right? So front office, dia yang berjumpa dengan klien, duduk di hadapan. So kalau commercial bank biasa, yang front office ni yang kita selalu deal dekat counter tu, right? So these are the people yang help us untuk buka account dan sebagainya, and also kalau nak buat pinjaman dan loan sebagainya, mereka ada personal sales officer mereka sendiri, right? So mereka ni adalah kategori front office, ya, right? Dan untuk front office juga, as in the market, investment bank juga menolong customer atau klien mereka untuk raise fund in the capital market. So identify potential partner untuk joint venture, help them to do sales and trading of the securities, also help them to conduct the research. Conducting research biasanya dibuat oleh analis, investment analyst yang ada di investment bank tersebut. So under sales and trading, traders buy and sell securities or financial products and calling on institutional corporation and high net worth investors to suggest trading ideas and take orders. So untuk tujuan selling and also trading of the securities, so mereka akan membantu dia punya clients untuk membuat belian atau jualan terhadap sesuatu security ataupun financial product, okay? Dan ini termasuklah kepada para investor, pelabur ataupun high net worth punya corporate sectors, okay, untuk suggest kepada mereka tentang which securities yang patut mereka invest dan sebagainya. So under conducting research, the banks akan review and evaluate potential cooperation and make reports about their prospect, particularly on income generation. So untuk bahagian yang membuat kajian, okay, mereka akan cuba review sesuatu corporation atau company atau keadaan ekonomi semasa, dan mereka akan buat report, okay, khusus supaya benda ini dapat dinilai oleh klien mereka. So they also assist traders in making transaction, membantu para investor untuk buat transaksi pelaburan mereka, suggesting which product that they should invest dan sebagainya, right? Also suggesting idea kepada klien mereka dan juga acting as the fund manager untuk klien. Sebab di International Investment Bank juga, mereka juga involve secara aktif dalam unit trust fund, kan, unit trust. So mereka boleh advise klien mereka which investment ataupun which unit trust which is profitable for them dan sebagainya. Okay.
Itu adalah bahagian front office. Keduanya adalah bahagian middle office. So kalau front office tu kita katakan sebagai bahagian utama, yang paling depan, yang mungkin menjadi pemangkin untuk investment bank tadi meraih pendapatan atau meraih income kan. So kalau middle office pula, dia lebih relate kepada apa? Relates to risk management issues. Okay. So dekat sini lebih kepada bahagian pengurusan. So mereka menguruskan risiko dan sebagainya. Focus on identifying and managing the level of risk that the company assumes in order to do business. So dalam bahagian middle office, staff mereka terbabit secara terus untuk menganalisa risiko membeli sesuatu investment dan sebagainya, investment securities dan sebagainya. Dan mereka juga deal secara rapat dengan bahagian front office untuk tolong mereka identify the risk of doing business dengan klien. So middle office walau bagaimanapun, walaupun mereka tidak berjumpa secara direct dengan klien, tetapi mereka rely heavily on data, which is the data being collected by the back office lah. Okay. Data-data tentang risk, profit, losses dan any underlying reasons for those activities. So ini apa yang middle office uruskan lah, menjadi bahagian tengah untuk international investment bank. So dia akan deal dengan front office, dia juga akan deal dengan bahagian back office. So biasanya di bank, commercial bank biasa pun kita jarang berjumpa dengan middle office staff ni kan. Sebab mereka bahagian bukan bahagian yang deal direct dengan klien. Okay, so untuk middle office kita boleh bahagikan lah, right? Dia punya bahagian tu kepada bahagian risk management, function mereka lah. Mereka uruskan risiko, uruskan financial control, corporate treasury yang membabitkan sektor-sektor corporate, pelaburan, portfolio, and financing, bridging loan dekat sini. And also, apa saja compliance yang mereka harus comply antara front office dan juga back office, ya. Okay. Dan kemudian kita ada back office, right? So back office ni bahagian last sekali. Saya saja buat diagram ni supaya awak faham lah. So biasanya kita selaku klien, kita takkan deal dengan back office lah biasanya, right? Back office ni yang menyokong bahagian middle dan juga front office untuk buat kerja, right? So dalam satu-satu company, biasa saya suka bahagian back office ni. Kerjanya macam behind the scene, macam tu. Di belakang tabir, right? So kalau you kerja as frontliner, bahagian hadapan, you akan berdepan dengan klien secara direct. Tapi tidak untuk back office department lah. So back office division ni atau department ni, kita bahagikan kepada operation department yang menguruskan segala struktur dan operasi bank, dan keduanya IT, information technology. Saya suka information technology department sebab mereka sangat canggih, sangat canggih, right? Sometimes walaupun mereka ni diletakkan di cawangan yang jauh dari contohnya kita di KL, mungkin HQ-nya di Singapore, okay, dan sebagainya, ataupun dalam satu bangunan mereka duduk di satu tempat yang asing dari staff front office kan. Tapi kalau komputer rosak dan sebagainya, at their part mereka boleh take over your computer, right? Take over your computer and baiki apa yang patutlah, right? Bukan itu saja, information technology kalau untuk bank sekarang memang sangat-sangat penting. Sangat-sangat very important sebab kita deals dengan transaksi secara online, right? So, menjadi tulang belakang untuk semua jenis bank lah, termasuk juga investment bank. Okay? Dan apa yang mereka buat untuk bahagian back office ni, mereka lah yang tolong untuk underwrite new
issues. So mereka yang berdepan dengan dokumen-dokumen semua tu, right? Berdepan dengan segala dokumen analisa yang telah dibuat oleh bahagian front dan juga middle officers, right? So underwriting can be defined as the activity of providing long-term equity and debt finance for corporations and governments, mainly through the issuance of new security. So sesuatu security yang nak diterbitkan mestilah melalui proses underwriting terlebih dahulu. So investment bank akan menolong menilai berapa contoh harga share tu patut dikeluarkan pada harga berapa at IPO kan, berapa lama, right? So how much unit yang diperlukan dan sebagainya. Mendapat kelulusan kalau di Malaysia mestilah di bawah undang-undang yang dah diregulated by Securities Commission kan. So itu semua akan adalah proses underwriting yang akan dibuat oleh bahagian back office. So basically a company raising capital by selling common stock melalui apa? IPO kan. So untuk melalui proses IPO tu kena underwrite dulu, right? So this underwriting activity include both sama ada basic security untuk equity seperti saham, preferred stock dan sebagainya, termasuklah bond issues dan hybrid macam tadilah preferred stock ataupun convertible bonds. So dalam proses ni apa yang mereka buat, mereka akan check lah for underwriting process seperti khidmat nasihat yang dah disediakan, right? Mungkin yang ini frontline ataupun front office yang akan buat for advising dan segalanya, dan kemudian bahagian documentation diuruskan oleh pihak back office. The actual writing, the private placement and also anything related to offshore activities. So bahagian back office akan uruskan lah. Dan the issuers of such securities termasuklah include industrial firm, public utilities and high-tech company, termasuklah bank, insurance company dan sebagainya ni. Mereka-mereka ni nak keluarkan apa-apa saja security yang baru memang kena melalui proses underwriting. Okay. Dan some of the firm that actually memang aktif involved dalam bahagian underwriting kalau secara global adalah Merrill Lynch. Ini secara global lah seluruh dunia. Okay, kita ada Merrill Lynch, Salomon, Smith Barney, Nomura from Japan and Deutsche Bank and also Credit Suisse First Boston. So di US pula walaupun investment bank adalah satu grup yang sangat dominan, tetapi commercial bank juga actively buat underwriting activity seperti yang dibuat oleh JP Morgan dan juga Manhattan, JP Morgan and Chase Manhattan Bank ni. Mereka juga involve secara aktif untuk underwrite new issues of securities walaupun sebenarnya kalau di Malaysia memang kita investment bank lah yang buat. Dulu orang panggil apa? Merchant bank. Sekarang tak dah, semua dah ditukar menjadi investment bank. Okay. Dan kedua kita ada trading securities and risk arbitrage. This is a part of the function of the back office. So saya akan cerita in the next video.